4 साल के लंबे अंतराल के बाद पानीटंकी स्थित भारत नेपाल सीमा से विदेशी नागरिकों की यात्रा पर रोक हटी। व्यवसायियों में खुशी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद विदेशी नागरिक खोरीबारी पानीटंकी स्थित भारत नेपाल सीमा पार कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इमिग्रेशन दफ्तर ने कोविड के समय से ही तीसरे देश के नागरिकों की यात्रा पर रोक लगा दी थी। कोविड के बाद से पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं व्यवसायियों को पर्यटन व्यवसाय और सीमा व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब प्रतिबंध हटने से सीमा व्यापारी खुश है। इस संबंध में पानीटंकी व्यवसायी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड के बाद से व्यवसायियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी नागरिक पानीटंकी का नाम भूल गए थे। प्रतिबंध हटने से पुराना गौरव वापस आएगा और सीमा व्यापार में तेजी आएगी। वहीं पर्यटन व्यवसायी सम्राट सन्याल ने कहा कि यह पर्यटन उद्योग के लिए अच्छी खबर है। एक ही समय में भारत, नेपाल, सिक्किम और भूटान की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को सीमा बंद होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यह अब कोई समस्या नहीं होगी। परिणाम स्वरूप भारत और नेपाल के पर्यटन उद्योग में नया ज्वार आएगा। यह दोनों देशों के लिए अच्छी खबर है। আমার নাম বিধুভূষণ বর্মন। কি পদে রয়েছেন আপনি? আমি পানিটঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পদে। কি বলবেন, এই যে ল্যান্ড পোর্ট পানিটঙ্কি, এই ল্যান্ড পোর্ট দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল, এখন তো ল্যান্ড পোর্ট খুলেছে, আপনাদের ক্ষেত্রে কতটা সুবিধাজনক হতে পারে? না, এটা খুব আনন্দের খবর। কেননা আপনারা জানেন যে কোভিডের পর থেকে 2020 থেকে প্রায় 3 বছর যাবৎ এখানে বাইরের লোকজন যাতায়াত বন্ধ ছিল। নেপাল বর্ডার তো 2 বছর প্রায় সিল হয়ে যাওয়ার মতো, তাতে বাইরের লোকজন আসতো না। এতে পানিটঙ্কির বিশাল ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। তাছাড়া এই 2-3 বছর থেকে এই পানিটঙ্কির ল্যান্ড পোর্ট বাইরের যে যারা বিদেশি নাগরিক তারা এই রাস্তায় যাতায়াত করত, সেটা টোটালি বন্ধ থাকার দরুন পানিটঙ্কির যে একটা নাম, যে পানিটঙ্কি একটা ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে, এদিক দিয়ে আমরা নেপাল, কাঠমান্ডু বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, সেই পরিচয়টা বন্ধ হয়ে গেছিল এবং তাতে আর্থিকভাবে পানিটঙ্কির ব্যবসায়ীরাও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন এটা শুনলাম 1 তারিখ থেকে আপনাদের আবার সেই ল্যান্ড পোর্ট খুলে যাচ্ছে এবং বিদেশি নাগরিকরা তারা আমাদের এই রাস্তায় যাতায়াত করতে পারবে। তাতে আমাদের সুনাম বজায় থাকবে এবং আমাদের ব্যবসায়ী, পানিটঙ্কির ব্যবসায়ীদের কিছু এখানে ক্রয় বিক্রয় বিভিন্নভাবে বাড়বে। তার জন্য আমরা খুব আনন্দিত। এটা আমাদের নট অনলি শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে, এটা ট্যুরিজমের সাথেও কিছু জড়িত হবে। কিছু ট্যুরিস্টও তার ভিসার মাধ্যমে আসতে পারবে, যেতে পারবে এবং সুচারু এবং বৈধ কাগজপত্রের মাধ্যমে। তো এতে আমাদের বলতে সর্বজনেরই একটা ভালো একটা শুভ লাভের রাস্তা বেরোবে এবং ট্যুরিজমের দিক দিয়েও খুব ভালো একটা রাস্তা বেরোবে আমাদের, এবং সুসম্পর্কও বজাবে দেশগুলোর সাথে। আর যেটা নাকি আমাদের এর আগে বিগত সময় এখানে ভিসা ছিল না, এই পোর্টে ভিসা দিত না পানিটঙ্কি দিয়ে কোনো থার্ড কান্ট্রি বা কোনো কান্ট্রির। তো যাই হোক, 1 তারিখে খোলাতে এটা মনে হয় দেশের জন্য, সব দেশের জন্যই আর সুবিধা এবং আমাদেরও সর্বকালীন একটা ভালোই একটা শুভ চিন্তা করেই খোলা হয়েছে। এই সীমান্ত বাজার পানিটঙ্কিতে কী প্রভাব পড়বে? যারা আসবে তারা তো সময় দেবে। জেনারেলি আমাদের বেশি যেটা ট্যুরিস্ট আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে নেপালের, এবং এরা নেপালে এসে বিভিন্ন যাবতীয় এরা ঘোরাফেরা বা ট্যুরিজম সাথে কিছু বাজার টাজারও করে এবং ওরা ঘোরাফেরা সচারুভাবে ঘুরতে পারবে এবং এই বর্ডারে আসলে পরে যদি 4 দিন নেপালে কাটায়, 2 দিন ওরা ইন্ডিয়াতেও কাটাবে যদি বর্ডারটা খুলে যায়। এবং এরা জেনারেলি আমাদের ইন্ডিয়ার সাথে বেশিরভাগই এরা ট্রিটমেন্টের জন্য জড়িত, তো হয়তো নেপালের ভিসাটাও সাথে অ্যাড করবে। ভারতের ক্ষেত্রে ভারতে ভালো ইম্প্যাক্ট পড়বে এটার জন্য। আমার নাম সুশান্ত শাহ, আমি একটা কাস্টমসের এখানে কাজ করি। হ্যাঁ,
Myself, Dr. Surendra Gupta, consultant neurosurgeon. I am presently working at Maharaja Agrasen Hospital. एक पेशेंट हम लोगों के पास 3 महीने से बेड रिडन था। ये पेशेंट डायग्नोज हुआ था एक स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। अभी इस पेशेंट को हमने ऑपरेट किया यहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। अभी ये पेशेंट पूरी तरह से अपने पैरों पे चल रहा है। विदिन अ मंथ वो पेशेंट इम्प्रूव हो गया। अभी कोई डेफिसिट नहीं। पेशेंट के लिए बताना चाहेंगे कि जितना परेशानी इसको पहले से था और जितना परेशान हम लोग हुए हैं, कोई भी डॉक्टर इसका जो है गारंटी नहीं ले रहा था। ये कह रहा था कि ये हो सकता है कि ये यहाँ पर 4-5 लाख रुपया खर्च होने के बाद भी सही नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं आके डॉक्टर सुरेंद्र सर है सिलीगुड़ी में, रिक्स तो कहीं कोई नहीं ले रहा था, लेकिन सर रिक्स लिए। लगभग जो है 80% है कि मैं इसको सही करूंगा। अब मैं जो देख रहा हूँ कि वो 1010% बिल्कुल दुरुस्त है। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,50,00,000 गैरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटा। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है। तो चलिए, श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।